Gimana cara keluarnya? Gimana cara keluarnya, bos? Bos, bantu bos. Oke guys, kita udah keluar guys, dan kita bakal farming ya, disuruh sama bapak gembel nih dan bos gembel kita ini ya. Dan kita berak dulu guys. Nah kayak gini berak nih. Wih berak nih biar marah bos kita nih. Wih gak kelihatan apa weh? Wih gak kelihatan apa weh? Gimana ceritanya nih? Wih gak kelihatan apa weh? Gimana dilihatnya kalian? Waduh, wah gak bisa dong pakai berak dong. Wih, lihat guys, bos kita ngapain guys? Si Bruce Pass guys. Kok Bruce Pass, Bruce Pret. Si Bruce Diamond mana nih? Wih kita bakal langsung ya teman-teman. Kita bakal langsung gini nih. Panen-panen nih. Wih bos, Bruce Diamond. Sini Bruce Diamond. Waduh ini ya. Nih bos kita nih ngapain nih? Ngapain nih si gembel nih? Wih langsung boy. Langsung boy. Kita panen boy. Panen boy. Lihat nih ganteng banget nih. Wih ganteng banget nih. Ini kita semangat sekali gembel tuh